Goa Forest Minister Vishwajit Rane has stated that no poaching angle has been emerged in the tiger death reported at the Sako Dam and assured that the Forest Department is handling the matter transparently. Addressing the media, Rane said that the tiger's post-mortem report will be made public to maintain transparency in the investigation. Referring to the possibility of a bison attack, he remarked that if it had been caused by a bison, the incident would have not occurred in a particular manner. The minister further said that the police should conduct a more detailed investigation to assess the exact circumstances surrounding the tiger's death. The incident has drawn significant attention, with authorities continuing the inquiry. मेन म्हणजे कितें की तुम्ही प्रेसान म्हाका प्रश्न पयर विचारलेले की टायगर डेथाचे बद्दल तुम्ही विचारलेले हांव ते टायगराचो पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट एंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आमकां आयला ते तुमच्या हातीन दिता तुम्ही मागीर तुमच्या मदीं सर्क्युलेट करून घ्या आनी ते पब्लीश करा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रान्सपरंटली काम करता. ते फॉरेस्टान योग्य तरेचे डिस्कशन करून आमी ते सगळे जे कितें म्हायती घेवपाची असली म्हायती घेवन जे लॅबॉरेटरी एंड फॉरेन्सिक जे कितें टेस्ट करपाचे ते सगळे टेस्ट करून ते रिपोर्ट जे आमचे कडेन आयले ते तुमकां दिता ते तुम्ही मागीर ते योग्य तरेन ते मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावपाचो तुम्ही प्रयत्न करा. कन्क्लुजन जे आसा ते कॉज ऑफ द डेथ इज इनकन्क्लुसिव्ह ओइंग टू द एडवान्स डिकम्पोजिशन स्टेज ऑफ द कार्कस. For further investigation, samples are collected and submitted for toxicology, forensics and DNA analysis via number ते बरयल्ले आसा. हे सगळे घातलेले आसा. हे सगळे आमी हांगा पोचिंगाचो विषय ना, कांयच ना. तेजे कांय गोष्टी तेजे गावल्ले आसा ते सगळ्या गोष्टी कांय गोष्टी रिकवर जाल्ले आसा. म्हणून हांव इन डिटेल तुम्ही मंत्र्या कडल्यान रिपोर्ट जाय आशिल्लो तुमकां हांव रिपोर्ट दिता. ते रिपोर्ट तुम्ही वाचा. तुम्ही जाय तसो तेजो पब्लिका कडेन पावपाचो प्रयत्न करा. पूण पोचिंगाचो विशय हांगा ना आनी पोचिंग हांगा जावंक ना. फीमेल्स ये मेल फीमेल समझ नहीं पाए क्योंकि ये हो गया. सध्या ते कळना कितें आहा ते कित्याक तेंचे चालू आहा ते आतापर्यंत जे आमचे कडेन डिटेल जे आयिल्ले आसा ते डिटेल हांवें ऑलरेडी तुमचे कडेन ऑलरेडी दिवपाचें केलां. तुम्ही मागीर प्रेस कितें आहा ते योग्य तरेन ते हें करा.